ha costado, hay algunas cifras que en los últimos 60 años и че за последните 60 години ha generado pérdidas por 1 billón тя е предизвикала загуби за 1 милиард 960 960 хиляди 933 millones de dólares 933 милиона долара. y en el año 2018 solamente И само през 2018 година las pérdidas fueron загубите бяха de 4.321 millones de dólares, 4321 милиона долара. 12 millones de dólares diarios. Тоест 12 милиона долара на ден. Es una cifra que demuestra cuáles son realmente las afectaciones financieras del bloqueo de Estados Unidos Тези contra цифри Cuba. истински показват какви са истинските загуби от тази финансова и търговска блокада на САЩ срещу Куба. 12 millones diarios. 12 милиона долара на ден. Aunque el sufrimiento de los cubanos Макар че страданието на кубинците por las necesidades que enfrentamos debido a las limitaciones que nos impone el bloqueo, заради нуждите, които имаме, заради тези лимитации, които ни възлага блокадата, no pueden ser cuantificadas en cifras, те не могат да се изразят в цифри. porque el bienestar del ser humano, Защото благоденствието на човешкия el род, acceso a la alimentación, el acceso a la salud, достъпа до храна, достъпа до здравето, la calidad de vida de los seres humanos, качеството на живота на хората, no se puede contar не може да се брои. en centavos o en millones. Не може да се брои с цифри или с милиони, Pero с esas центове или cifras, милиони. esas cifras hablan Но тези цифри говорят por sí mismas от себе си contra aquellos que constantemente critican nuestro modelo económico. срещу тези, които постоянно критикуват нашия икономически модел. El PowerPoint va muy adelantado, pero Това yo е малко по-напред. había preparado imágenes Бях подготвена картини, donde decíamos que hemos atravesado 60 años където казваме, че сме de минали през 60 години atentados contra la с revolución атентати cubana. срещу кубинската революция. Fidel Castro sobrevivió a 60 atentados fallidos Фидел Кастро оцеля над 600 атентата. y afortunadamente И за щастие sobrevivió a 10 presidentes norteamericanos наживя 10 американски президенти y murió junto a su familia и почина до семейството си en su lecho, на неговото легло, rodeado de su familia y de su pueblo, заобиколен от семейството и от народа си. porque la vida se lo llevó, Защото живота ни го отнесе, pero no se lo llevó el imperialismo, но не го отнесе империализма. y murió 58 años después de una revolución triunfante. И почина 58 години след победоносна революция. Muchos se preguntan por qué hemos logrado sobrevivir Няколко се питат защо сме успели да оцелеем y decimos que precisamente por la fuerza del pueblo cubano, и казваме, че именно заради силата на кубинския народ. porque un imperio puede atentar contra un pueblo, Защото империя може да направи, да се опита да убие един народ, pero no puede derrotar la No. voluntad de un pueblo. но не може да победи волята на този народ. Y en el caso de Cuba hay una gran solidaridad internacional. И в случай с Куба има много голяма международна солидарност. Decimos o algunos preguntan por qué Cuba está de pie Някои се питат защо Куба е още на крак, 60 años después 60 години след това. y nosotros decimos Ние казваме, Estados Unidos es egoísmo y competitividad. САЩ представляват егоизъм и компетенция. Estados Unidos y sus aliados son el capitalismo monopólico y corporativo. САЩ и неговите съюзници са корпоратизъм, капитализъм, монополизъм. Cuba es solidaridad y humanismo. Куба представлява солидарност и хуманизъм.
La solidaridad que se manifiesta desde Angola, Солидарността, която се проявява от Америка Ангола, Латина, Латинска Америка, Asia, África, Азия, Африка. cuando nuestros médicos fueron a enfrentar el ébola, Когато нашите лекари отидоха в Африка да се борят срещу ебола, cuando nuestros médicos fueron a Haití когато нашите лекари отидоха в Хаити y están hoy en América Latina, и днеска се намират в Латинска Америка, en aquellos lugares donde los médicos de algunos países no van, на места, където местните лекари не искат да отидат. en los lugares más apartados de la Amazonia, В най-отдалечените места от Амазония, en aquellos lugares donde hoy, en el 2019, на места, където днес, през 2019 година, hay seres humanos que no habían visto nunca un médico. има хора, които през целия си живот не бяха виждали лекар. Por primera vez vieron la bata blanca de un médico cubano. За първи път видяха бялата престилка на един кубински лекар. Si este año del 60 aniversario Тази година на 60-та годишнина, es un año para celebrar, това е година за празнуване, pero es un año para reflexionar. но също така е година и за да размислим. ¿Qué hemos logrado? Какво сме постигнали? ¿Qué nos falta por hacer? Какво трябва още да правим? La semana pasada estuve invitada por el periodista Mincho Cristo Миналата седмица бях поканена от журналиста Минчо Христов en el canal Ebrocom, в телевизията Евроком, en el programa Verdades No Dichas. в предаването Премълчани истина. Y cuando hablábamos de los 60 años de la revolución, И когато говорихме за 60-те години на революцията, él me preguntaba cuál era nuestra evaluación, nuestra opinión. той ни питаше каква е нашата оценка, нашето мнение. Le dije que en primer lugar Аз му казах, на първо място, consideramos que la revolución es imperfecta считаме, че революцията не е съвършена y será imperfecta и ще бъде несъвършена, porque es una revolución hecha por seres humanos защото е революция направена от хора y los seres humanos no somos perfectos. и хората не сме перфектни, съвършени. Por lo tanto, cuando miramos atrás en estos 60 años, Затова, когато се обръщаме назад през тези 60 години, decimos que hemos logrado mucho, казваме, че много сме постигнали, pero aún falta mucho por hacer. но има още много неща да се правят. También muchas personas se preguntan, Също така много хора се o питат, muchas personas me preguntan, ¿qué pasará en el futuro? какво ще стане в бъдещето? La generación que hizo la revolución ha envejecido. Поколението, което направи тази революция, е остаряло. Muchos queridos compañeros de esa generación ya han fallecido. Много от скъпите другари на това поколение вече ги няма. Nuestra respuesta es Нашият отговор е, que la revolución революцията es un proceso generacional. е процес на генерации. Afortunadamente, nuestra revolución es generacional. За щастие, нашата революция е такава. Hemos tenido la posibilidad de transmitir de una generación a otra los valores. Имали сме възможността да предаваме от поколение на поколение ценностите. Sé que nuestros adversarios políticos, Знам, че нашите политически врагове, y utilizo la palabra adversarios и използвам тази дума враг, porque decimos que es mejor защото казваме, че е по-добре tener 1 millón de amigos да имаме 1 милион приятели, que un enemigo. отколкото един враг. Decimos adversarios políticos Казваме политически врагове, son esos que hoy se regocijan porque la generación que hizo la revolución está falleciendo. са тези, които сега се радват, защото поколението, което прави революцията, умира. Pero también le he dicho a algunos amigos Но също така съм им казвал на тези приятели, que para que esos adversarios vean la destrucción de la revolución, че за да видят тези врагове унищожаването на революцията, tendrán que esperar por lo menos 20 años más ще трябва да чакат поне още 20 години o 25 años más, или 25. porque ahora le toca el turno a mi generación Защото сега дойде ред на нашето поколение
los que nacimos con la revolución, тези, които се родихме с революцията, los que recibimos los valores de la revolución, тези, които получихме ценностите на революцията. con 50 años que tenemos, С 50 години ние сме на толкова. pienso que podemos vivir 25 más, Мисля, че можем да живеем още поне 25. así que todavía habrá 20 años de revolución. Така че ще има поне още 20 години революция. Por supuesto, una revolución con valores diferentes, Разбира се, революция с различни con ценности, matices diferentes, с различни нюанси, porque la revolución es hija de su tiempo, защото революцията е дъщеря на времето си. pero habrá revolución en 20 años. Но ще има революция през следващите 20 години. Y creo que después también, И мисля, че след това пак porque ще. ahora nuestros hijos Защото сега нашите деца están siendo educados en esos valores. са възпитани в тези ценности. Aunque por supuesto nuestros hijos Макар че, разбира се, нашите деца están viviendo en la gran aldea global que hoy es el mundo. живеят в момента в това голямо глобално село, което се превръща в момента в светът. Tienen horizontes más amplios como seres humanos Има по-широки хоризонти като обикновени хора. y le pondrán su impronta al futuro. И Su propio sello и те ще запечатат техния облик в бъдещето, pero la revolución continuará. но революцията ще продължава. Llegamos al 2018. Стигнахме до 2018 Los година. cubanos decimos que el 2018 fue el año de la continuidad. Кубинците казваме, че 2018 година Se nos беше fue година на Fidel. продължителността. Отиде си Фидел, Pero llegó Díaz Canel. но дойде Диас Канел. Usted puede encontrar en Cuba muchos Díaz Canel, В Куба могат да се намерят много Диас Канел, ingenieros, trabajadores, constructores. инженери, работници, строители. Por supuesto, no es Fidel. Разбира се, не е Фидел. Nosotros decimos que Fidel es Fidel. Ние казваме, Фидел е Фидел. Pero antes, cuando Fidel llegaba a un lugar, Но преди, когато Фидел пристигаше на някое място, la gente decía, ahí viene Fidel. хората казваха, идва Фидел. Ahora dicen, Сега казват, ahí viene el presidente. ето идва президента. Esa es la continuidad. Това е продължителността. Entramos en el año 2019, Ще влеземе, влязохме вече от 2019 година con nuevos retos с нови предизвикателства y victorias. и победи. Esa es nuestra consigna. Това е нашия лозунг. El 2019 es un año de nuevos retos y victorias. 2019 година е година на нови предизвикателства и победи. Pero también hemos analizado qué hicimos en el 2018 Но също така обсъдихме какво сме направили през 2018 година. un discreto crecimiento del Producto Interno Bruto, Скромен растеж на брутния вътрешен продукт 1.2. 1,2. Yo no le presto mucha atención a las cifras cuando hablo, Аз не обръщам много внимание на цифрите, когато aunque las говоря, cifras son importantes, макар че те са важни, pero a veces son engañosas. но понякога лъжат. Eso se lo dejo a los economistas, Това го оставя на икономистите. porque usted puede ver en un periódico o en una televisión Защото може да видите в някой вестник или в някоя телевизия hablar de un Producto Interno Bruto de 2.9, 3.5, да се говори за вътрешен продукт 2,9 или 3,5, pero el verdadero Producto Interno Bruto está en las calles. но истинския вътрешен продукт е по улиците. ¿Cómo vive la gente? Как живеят хората? Usted puede ver en un medio de prensa Може да видите в някоя медия, que en un determinado país el salario medio puede ser 500 euros, 1000 euros. че в определена страна средната заплата може да бъде 500 или 1000 евро. En Cuba, lamentablemente, aún no tenemos esos salarios. В Куба, със съжаление, все още нямаме такива заплати. Pero cuando usted pregunta en Cuba cuánto usted paga por la vivienda, Но когато питате в Куба колко плащате за жилище, le dicen, yo ya la pagué. казват, аз вече си я платих. Mi padre Sí, ya la sí. pagó. Баща ми го платил. O le pueden decir, pago 10 pesos cubanos.
Или мога да ви кажа, плащам по 10 кубински песо. que esos son 50 centavos de dólar. Това представлява 50 цента от долара. Cuando usted le pregunta a un cubano cuánto usted pagó por una operación a corazón abierto por un stent, Когато питате колко платихте, колко пари дадохте за една операция на сърце с стент да ви сложат, le dice, yo no pagué nada. ви казват не, нищо не съм платил. ¿Cuánto a usted le cuesta enviar a su nieto a un círculo infantil? Колко ви струва да пратите внука си на детска градина, например? Nada. Нищо. Por estudiar inglés, ¿cuánto le cuesta a su hijo? Колко плащате за вашия син да учи английски? Muy poco. Много малко. ¿Cuánto usted paga por la electricidad? Колко плащате за тока? 20 pesos cubanos, 20 кубински песо. el equivalente a 10 euros. A un euro. Отговарящо на 1 евро. Entonces ahí el salario tiene un significado diferente. Значи при това положение заплатата има различно значение. Por eso yo digo que las estadísticas a veces son engañosas. За това казвам, че понякога статистите, Pero bueno, con Cifrите ellas hay que лъжат. trabajar. но с тях трябва да работиме. Tuvimos un aumento del Producto Interno Bruto, Имахме растеж на вътрешния продукт, mejoró la agricultura, подобри се земеделието, mejoró la producción de productos como arroz, frijoles, que son básicos para Cuba. подобри се производството на продукти като ориз или боб, които са много важни за Куба. Disminuimos las importaciones, Намалихме износа, aunque tuvimos No sé. grandes pérdidas макар че имахме големи загуби por las afectaciones del ciclón Irma, заради урагана Ирма, que costó millones de dólares a la economía cubana. който струва около $милиони на кубинската Y ese es otro икономика. elemento importante, la vulnerabilidad de Cuba al cambio climático. И това е също много важен елемент. Куба се намира заради климатични проблеми. Estamos hablando también del 2019. ¿Cuánto ustedes Говорим pueden ver също така за 2019. Може да видите las цифрите. cifras sociales? El Социалните incremento цифри. de las pensiones a los jubilados. Увеличението на пенсиите на пенсионерите. Se van a beneficiar de ese incremento 300,000 personas От това ще се възползват 300,000 човека para un costo de 224 millones de pesos al presupuesto del Това Estado. ще струва на държавния бюджет 224 милиона. Podemos ir pasando los indicadores, por ejemplo, Може el да гледаме и acceso, другите неща, el tema de la educación. например темата на образованието. Y yo lo voy a ir diciendo ligeramente cómo Cuba está en el primer lugar en América И аз Latina ще ви кажа en el бавно acceso a la как Куба се educación. намира на първо място в Латинска Америка в сферата на образованието. Nuestro Estado empleando más de 8 millones de pesos para gastos de educación. Държавата дава повече от 8 милиона песо за образованието. Hablando de la salud, aquí ponemos que tuvimos 4 nacidos por 1000. Тук пише свързано с здравеопазването, La mortalidad. за детската смъртност. Es el 4 на 1000. la mejor cifra en los últimos años, Това е най-добрата цифра за последните години. aunque incluso hay estadísticas que demuestran que fue 3.87 Макар por че cada 1000 статистиките nacidos. доказват, че е било точно 3,7 на всеки 1000 Si новородени. continuamos con las estadísticas de la salud, Ако продължаваме с тези статистиките за здравето, yo lo he tomado del Anuario de Estadísticas de Salud de Cuba que acaba de ser publicado el 8 de enero del 2019. аз съм взел тези цифри от годишния статистически справочник, който излезе на 9 януари. Pueden ver las cifras que Може да tenemos видите цифри, en ese sector. цифрите, които имаме в този сектор. 492.366 trabajadores, 492,366 здравни работници, 81.9 médicos por 10,000 habitantes, 81,9 лекари на 1000 жители,
16.6 estomatólogos por 10.000 habitantes. 16,6 стоматолози на всеки 10,000 жители. Y en esto es curioso, una persona me preguntó sobre los servicios estomatológicos en Cuba. И тук е любопитно, един човек ме попита за стоматологичните услуги в Куба. Dije, son gratuitos. Аз казах, те са безплатни. Alguien puede pensar que es algo estético. Някой може да си помисли, че е нещо естетично. Y le dije, no. Аз му казах, не. Nosotros tenemos otro enfoque sobre la salud. Ние гледаме по друг начин от здравето. José Martí en el 1800 dijo, Хосе Марти през 19 век е казал, que prevenir да се предотврати es proveer. е да се получава. Y en los servicios estomatológicos, por ejemplo, И в стоматологичните случаи, cuando usted например, atiende esas necesidades, когато вие обслужвате тези нужди, usted está previniendo problemas de salud. вие предотвратявате здравословни проблеми. Pero esto que yo estoy diciendo puede parecer para algunos países Но това, което аз казвам, може да изглежда за някои страни algo, digamos, fuera de contexto. нещо, да кажем, извън контекст. Y nosotros nos sentimos orgullosos. 2 януари тази година Había 287.000 estudiantes cubanos de medicina y de especialidades имаше médicas. 280 хиляди студенти по медицина и по медицински специалности. Es decir, que estamos preparando el batallón médico del futuro. Тоест, ние приготвяме медицинската бригада на бъдещето. Tenemos 13 universidades de medicina, Имаме 13 университета по медицина, 25 facultades de ciencias médicas 25 факултета по медицински науки y tenemos la muy conocida Escuela Latinoamericana de Medicina, имаме също много известната латиноамериканска школа по медицина, donde han estado estudiantes de más de 85 países del mundo, където са учили студенти от повече от 85 страни от целия свят. además de que tenemos la Universidad de La Habana, Освен също така имаме и Хаванския университет y en cada provincia una universidad, и във всеки град имаме също y университет. en cada municipio una universidad, Във всеки район, по всяка община също имаме университет. y 350.000 médicos cubanos И que han prestado 350 хиляди кубински servicios лекари, en todo el mundo. които са работили по целия свят. Tenemos la brigada Henry Reef. Имахме също така бригада Хенри Риф. Nos orgullecemos de que lleve el nombre de un americano Горди сме, че носи името на един американец, que peleó en las guerras de independencia contra España, който се бори в борбата за независимост срещу Испания, porque eso demuestra que el pueblo cubano защото това доказва, че кубинският народ nunca ha tenido sentimientos никога не е имал adversarios al pueblo лоши чувства norteamericano. към американския народ. Nosotros tenemos una posición de principio Ние имаме позиция на принципи contra las administraciones norteamericanas срещу американските администрации y contra el imperialismo norteamericano. и срещу американския империализъм. Y me gusta decir la palabra imperialismo, И обичам да казвам тази дума porque империализъм, hoy la gente se avergüenza de esa palabra. защото днес хората се срамуват от тази дума. Sí, el imperialismo norteamericano Да, американския империализъм y el capitalismo corporativo. и корпоративния капитализъм, Ese capitalismo que hace que 100 familias en un país този капитализъм, който прави, че 100 семейства, 100 фамилии в една страна tengan más dinero да има повече пари, que 7 millones de habitantes. отколкото 7 милиона жители. Entonces sigue existiendo el imperialismo Тогава продължава да съществува империализъм. y el capitalismo adquiere hoy formas И капитализма днеска придобива форми más contrarias al bienestar social. още по-противни на благоденствието на хората. Podemos continuar, por ejemplo, el plan de viviendas, Можем да 29.000 viviendas Например, с план за subsidiadas por el жилища, Estado
con Те el са apoyo del субсидирани от Estado държавата с подкрепата на y държавата 11.000 viviendas a lo que llamamos con esfuerzos propios и 11 000 жилища с собствени усилия, така наречени. que las personas compran los materiales para construir sus viviendas. Хората си купуват материали и си правят сами техните жилища. La cultura. Me La parece cultura que ta- esa imagen habla más que 1000 palabras. Мисля, че тази картина казва повече от 1000 думи. Cuando un niño nace en Cuba, Когато едно дете се ражда в al Куба, año siguiente de vida на следващата година está cantando o con una guitarra. вече пее или с една китара. Eso significa que tenemos la cultura en la sangre. Това означава, че културата ни е в кръвта. La cultura es un derecho nacional, Културата е национално es право. parte de las tradiciones de Cuba. Това е част от кубинските традиции. Y ahora estamos trabajando por lo que llamamos la cultura И сега general работиме за това, като се нарича генерална култура, integral, интегрална култура. que es la cultura que le permite al ser humano Това е културата, която позволява на човек entender el mundo que lo rodea. да разбере света, който го заобикаля. Deténganse porque este es un tema que es muy controvertido y muy Гледайте comentado внимателно, sobre защото Cuba. това е тема, която е много коментирана за Куба. El acceso a Internet. Достъпа до интернет. En primer lugar hay que decir На първо място трябва да кажем, que las grandes corporaciones de la informática че големите корпорации на информатиката, son norteamericanas. те са североамерикански, американски. Microsoft es americana. Microsoft е американски. Apple es americana. Apple е американски. La gente cuando habla de la Internet en Cuba se olvida Хората, когато говорят за интернет в Куба, забравят, de que esos medios son del monopolio norteamericano. забравят, че тези медии са от американския монопол. Y la gente se olvida del bloqueo contra Cuba. И хората забравят за блокадата срещу Куба. Y se olvida de que nosotros no podemos conectarnos como el resto del И mundo. забравят, че ние не можем да имаме достъп до интернет като остатъка от целия свят. Porque eso nos cuesta millones y millones de dólares. Защото това ни струва милиони долари. Ese tema también va acompañado de un cambio de mentalidad. Тази тема също така е придружена от смяна на менталитет. Y consideramos que nosotros vamos en camino de ese cambio. И считаме, че ние сме вървиме по пътя на тази промяна. Pero miren las cifras Но гледайте цифрите, con las que cerramos el 2018. с които затворихме 2018 година. Consideramos que es un esfuerzo importante por parte del Estado cubano. Мислим, че това е много важно усилие от страна на кубинската държава. Y cuando nosotros hablamos de Internet, А когато говорим за интернет, nos sonreímos. ние се смеем, Porque en casi todos los países del mundo, защото почти във всички страни от целия свят, ahora la gran preocupación es que сега голямото притеснение е, en la medida que el hombre accede al Internet y las nuevas generaciones, докато човека все повече има достъп до интернет и новите генерации, la gente deja de hablar. хората спират да говорят. Están todo el tiempo mirando la computación con los През цялото audífonos време гледат компютъра o en el teléfono, или с телефона en una habitación. в една стая. Los chicos no quieren comer, Децата не искат да los ядат, chicos no hablan con mamá, децата не говорят no с salen a родителите tomar си, aire fresco, не излизат навън на чист porque въздух, todo está en el teléfono. защото всичко е с телефона. Bien, en Cuba tenemos una situación diferente. В Куба имаме различна ситуация. Como que todo el mundo no puede tener internet, Понеже не всеки може да има интернет, porque ahora lo estamos poniendo en las casas. защото сега вече почваме да го включим по домовете, но това има стойност. Y las familias los pueden pagar, otras no. Някои семейства могат да го Eso es un плащат, някои proceso. не. Това е процес. Pero en el parque, Но в парка навън, a 500 metros de la casa, на около 500 метра от къщата, hay wifi. има Wi-Fi, Wi-Fi. Wi-Fi. Entonces usted sale de la casa a Pero- conectarse. Тогава излизате от къщи и отивате в парка да се Y включите с ahora en Wi-Fi. Cuba es cuando la gente habla. А сега в Куба хората говорят. Todo el mundo en los parques, Всички по парковете, todo el mundo en las calles, всички по улиците, con los teléfonos, с телефоните, cazando la señal de internet, търсейки сигнала, hablando con su familia en Miami, говорейки с семейството hablando в con un Майами, hijo en Barcelona. говорейки с някой син в Y entonces Барселона. tiene al vecino al lado y le dice, ven, ven para que И vean a mi hijo. тогава вика съседа и му казва, ела да видиш сина ми.
Entonces, para nosotros la internet y las comunicaciones Тогава за нас интернет и комуникациите son un fenómeno social. са социален феномен. Pensamos que eso irá en ascenso. Мислим, че тези цифри ще се увеличат. El presidente cubano Díaz Canel está en Twitter, Кубинският президент Диас Канел е en Facebook, по Фейсбук. pone noticias interesantes sobre Cuba. Пише винаги новини, много интересни за Куба. Le pido a mi colega, mi querido compañero y hermano que esté relax, tranquilo, porque el micrófono está Моля колегата caprichoso. да се успокои, защото микрофонът е много капризен. El tema del turismo, por ejemplo, Да говорим за туризма, например. yo pongo una sola cifra, porque podemos hablar Аз horas. ще пиша само една цифра, защото можем да говорим часове. Cerramos el 2018 Затворихме 2018 година con 4.7 millones de turistas llegando a Cuba. с 4,7 милиона туристи, пристигайки в Куба. A pesar de los huracanes, Въпреки ураганите, a pesar de las limitaciones del bloqueo, въпреки блокадата и лимитациите, които предизвикват, a pesar de que hay miles de ciudadanos norteamericanos que no pueden ir directamente a Cuba, макар че има хиляди американски граждани, които не могат да отидат директно в Куба, tienen que burlar el bloqueo, ir a través de México, ir a трябва да través се de обикаля Canadá, блокада през Мексико или през Канада, para que no le pongan una visa en su pasaporte como que va a Cuba. за да не им слагат виза в техния паспорт като посетител на Куба. Ese turismo trae grandes beneficios económicos, Този туризъм ни дава много, икономически ни дава много влаги, aunque trae nuevos retos. макар че носи също нови Por предизвикателства. supuesto, cuando una sociedad se abre al mundo, Разбира се, когато едно общество се отваря към света, las influencias son diversas, а, el impacto de otras culturas, импакта, ударът с другите култури е много голям. para bien y para mal, Влиянието е голямо, за лошо или за добро. pero no podemos negarnos a esa posibilidad, Но не можем да отричаме тази възможност. porque en la industria del turismo Защото в индустрия на туризма nosotros consideramos que está el futuro de Cuba ние смятаме, че там е бъдещето на Куба. y siempre decimos, И винаги казваме, el bloqueo es un pretexto, блокада е претекст. es un pretexto para Estados Unidos Е претекст за САЩ y para sus aliados. и за неговите съюзници. El día que no haya bloqueo, Деня, в който няма да има блокада, la realidad de Cuba será diferente. реалността на Куба ще бъде различна. Tenemos un potencial humano Имаме един много голям човешки de потенциал conocimiento от познания, de la cultura global, de conocimiento de la cultura, de la от познание técnica. на глобалната култура, на техниката. Cuando usted viaja a Cuba, hay hombres y mujeres tan preparados Когато пътувате в Куба, ще срещне толкова подготвени мъже и en жени el hogar más sencillo. в най-скромния дом. Nosotros decimos, Ние казваме, por eso el bloqueo. заради това е заради блокада. No pueden permitir que esa inteligencia Те не могат да позволят тази интелигенция salga al mundo. да излезе по света. Por eso es que hace 60 años И за това вече 60 години y desde que nos arrebataron la independencia cuando se la ganamos a los españoles, и откакто те ни отнеха независимостта, когато ние спечелихме срещу porque fueron испанците, los americanos los que nos arrebataron la independencia cuando se la ganamos a España. защото американците ни отнеха победата за независимостта, Hace когато воювахме срещу 250 Испания. años nos tienen bloqueados. Преди от вече 250 години те са ни блокирали. Y también pienso en Palestina. И също така мисля и за ¿Y Палестина. saben por qué nos bloquean? А знаете ли защо ни блокират? Porque les molesta la alegría Защото им пречи радостта y el deseo de vivir и желанието за y живот la resistencia. и устойчивостта. Por eso nos bloquean. За това те ни Por блокират. eso somos el pretexto. И за това ние сме претекста. Tenemos también nuevas formas de producción Имаме също така нови форми на производство. privada. Частно. Este es un tema complicado. Това е много сложна тема. 600,000 trabajadores por cuenta propia. 600 000 работници работят частно. Ustedes han viajado a Cuba.
Вие сте ходили в Куба. Nosotros no sabemos Ние не знаем cómo la gente en Cuba tiene tanta capacidad de creatividad. как хората в Куба имат такава възможност да импровизират, да създават нещо. Los restaurantes que hay en Cuba, Ресторантите, които има los в Куба, servicios que hay privados. частните услуги, които има в Por Куба. supuesto, estamos recibiendo ayuda desde el exterior. Разбира се, получаваме помощ от чужбина. Hay mucha gente que recibe ayuda de sus familiares. Има много хора, които получават помощ от техните семейства. Muchas personas que salen a trabajar, que regresan a los 2 años. Много хора излизат на работа, след 2 години се връщат. Lamentablemente no tenemos una infraestructura en el país Със съжаление нямаме вътре в страната такава que le инфраструктура, pueda brindar un apoyo suficiente al sector privado, който да може да помогне този частен сектор достатъчно. pero estamos desarrollando esas capacidades Но развиваме тези възможности bajo el principio под принципа, de que la producción y los medios de producción siguen siendo estatales, по принципа, че производството и средствата за производство продължават да бъдат държавни. que nunca permitiremos las desigualdades sociales ni la explotación del Никога hombre няма por да el hombre, позволиме неравност и експлоатация на човек от човека. y que el Estado seguirá ofreciendo toda la asistencia social posible. И държавата ще продължава да предоставя цялата помощ, социална помощ, възможната социална помощ. Y ya entramos en el 2019 con algunos pronósticos. И влизаме в 2019 година с няколко прогнози. Tenemos, pensamos que se va a mantener el discreto aumento del Producto Interno Bruto, 1,5 son los pronósticos. Мисля, че ще поддържаме този растеж на брутния вътрешен продукт. Смятаме, че ще бъде 1,5. La producción azucarera, gracias a importantes inversiones que estamos haciendo, Захарната промишленост, благодарение на големи инвестиции, които правим. eso es un sector priorizado para la economía Това cubana. е приоритетен сектор за кубинската икономика. Otros sectores como la construcción, el transporte, Някои други сектори, като строителство, транспорта. ¿cuáles son los principales objetivos? Sobre todo la promoción ¿Cuáles de son la las inversión principales? extranjera. Особено промотиране на чуждестранните инвестиции. Tenemos una llamada cartera de oportunidades para los inversionistas, Имаме така наречена агенда за възможности на инвеститорите, la zona especial del Mariel, специална зона Мариел, una nueva legislación sobre inversiones. нова политика за инвестиции. Muchas personas dicen, ¿por qué no puedo llegar fácilmente a Cuba? ¿Por qué no puedo invertir en Cuba? Много хора казват, защо не мога да стигна лесно в Куба, защо не мога да инвестирам в Куба. Para hablar en un idioma sencillo, en primer lugar decimos, За да кажем по най-простия начин, на първо място, nunca entregaremos la tierra. никога няма да даваме земята. No me siento bien teniendo a Snejana a mi espalda. Не се чувствам добре, имайки Снежана за гърба. Nunca comprometeremos la propiedad estatal sobre la tierra, sobre el suelo. Никога няма да компрометираме държавната собственост върху земята. Nunca vamos a entregar nuestras fábricas. Никога няма да даваме нашите фабрики. Nunca vamos a convertir a los cubanos en los nuevos esclavos del capitalismo, Никога няма да превръщаме кубинците в новите робове на капитализма. donde llegue un inversionista extranjero, Където да дойде някой чуждестранен obtenga инвеститор ganancias millonarias да получи големи печалби y le pague a los cubanos $50 al и mes. да плаща на кубинците само $50 Esos son los на nuevos месец. esclavos del proletariado. Това са новите робове на Eso no lo робовладельци. queremos permitir. Това не трябва, не искаме да го позволяваме. No queremos que vaya alguien a vendernos cualquier cosa. Не искаме да дойде някой да ни продава каквото да е. Aquello que traen en barcos desde lugares remotos Онези, които de носят otros с кораби continentes от други континенти, a с кораби venderlo, a producirlo. от печалите. Pensamos, y el presidente Díaz Canel lo ha dicho, Мислиме и президента Диас Канел го е казал, tenemos que salir adelante por nosotros mismos. трябва да вървиме напред самите ние. Necesitamos inversión extranjera, Имаме нужда от чуждестранни инвестиции, pero tenemos que tomar sobre nuestras espaldas el futuro de Cuba. но трябва да поемем в нашите рамене бъдещето на Y Куба. eso me lleva
a otro momento la ciencia cubana. И това ми довежда до друг момент. Кубинската La наука. ciencia cubana. La ciencia cubana es lo que nos puede permitir levantar en temas económicos. Кубинската наука е тази, която ще ни позволи да се дигне от икономическа Para гледна que la точка. ciencia esté en función За да веде науката de la economía. в услугата на икономиката. Y en eso tenemos una gran deuda con Bulgaria И тук имаме голямо задължение към y България. con muchos países del campo ex socialista, И с много страни от висшия социалистически лагер. porque de ustedes aprendimos mucho. Защото от вас много научихме. Nuestros padres son ingenieros gracias a la ayuda de muchos ingenieros Нашите búlgaros. родители са инженери благодарение на помощта на много български инженери. Nuestros padres son constructores gracias a muchos búlgaros que estuvieron y vivieron en Cuba. Нашите родители са строители благодарение на много българи, които работиха и живяха в Куба. Esa información genética que recibimos de países como Bulgaria, Тази генетична информация, която получихме от страни като България, tenemos que ponerla en función del futuro трябва да я влагаме в бъдеще con la nueva ciencia cubana. с новата кубинска наука. Y no voy a hablar sobre los logros de la ciencia cubana porque creo que son conocidos. И няма да говоря за успехите на кубинската наука, защото мисля, че всички ги знаят. La biotecnología cubana, Кубинската биотехнология, los medicamentos contra el cáncer, медикаментите против рак, contra la tuberculosis, срещу туберкулоза, contra la diabetes. срещу диабета. Ah, pero ¿qué sucede con la biotecnología cubana? Да, но какво се случва с кубинската биотехнология? Que nos resulta imposible, casi imposible, penetrar los registros Почти ни е невъзможно да вкарваме новите регистри en Estados Unidos y en Europa. в САЩ и в Европа. Es difícil Трудно е. para la ciencia cubana За кубинската наука е salir трудно al mundo. да излезе на света. Hay proyectos interesantísimos entre médicos cubanos y médicos norteamericanos. Има много интересни проекти между кубински и американски лекари. Médicos norteamericanos, eminentes personalidades que van a Cuba a pesar del bloqueo, de las Това amenazas. са личности американски, които пътуват до Куба въпреки блокадата и въпреки заплахите. Y la opinión de esos eminentes profesores norteamericanos es И мнението на тези видни личности, американски лекари, que en Cuba hay un potencial de inteligencia те смятат, че в Куба има потенциал от интелигентност de primer nivel. на първо ниво. Este año será el Congreso Cirugía 2019. Тази година ще бъде конгрес хирургия 2019. Será un gran evento internacional Ще бъде много голямо международно En noviembre. събитие през ноември y esperamos recibir a muchos médicos del mundo. и очакваме да дойдат много лекари от целия свят. Y rápidamente, porque sé que estoy demorándome mucho, И набързо, защото знам, че много ви бавя, este es el año de la Constitución. това е годината на Конституцията. En el 2018, desde agosto hasta noviembre, През 2018 от август до ноември hubo un proceso de debate popular de un nuevo proyecto de имаше constitución. процес на народен дебат за проекта на новата Конституция. Nuestra constitución antigua era del año 74, Нашата предишна Конституция беше от 74 година. una constitución avanzada para su tiempo, Беше много напреднала във времето си, pero la nueva constitución tiene que reflejar la realidad de Cuba. но новата Конституция трябва да отразява реалността на Куба. Se hicieron 659.000 propuestas a Бяха ese направени texto, 650 000 предложения към текста. más de 500.000 modificaciones, Повече от 560 000 промени, más de 27.000 adiciones, повече от 27 000 неща се más de добавиха. 38.000 eliminaciones, Елиминираха се повече от 38 000. dudas 300.000, 33.000, Съмнения 33 000. hubo 133.000 reuniones populares, Имаше 133 000 събрания, народни 9 събрания. millones de personas participaron en esos debates, 9 милиона жители участваха в en тези las calles, дебати, en los centros de trabajo. по улиците или на работни места. Y el día 22 de diciembre, И на 22 декември la Asamblea Nacional aprobó el último texto Народното събрание прие последния текст. con todas las enmiendas. За всички тези промени и предложения. Es una constitución
constitución avanzada. Това е много напреднала конституция. Tal vez otro día yo puedo hablar con más detenimiento sobre todos los cambios que hay Може би някой друг път ще ви говоря по-детайлно за всички промени, които има. en el sistema de organización del Estado, В системата за организацията на държавата. cómo vamos a fortalecer los sistemas locales, el Как ще poder засилваме popular локалната local. система, т.е. народната власт, местна народна власт. Por primera vez surgen los alcaldes después de mucho tiempo. За първи път ще имаме кметове. Había una propuesta que decía que el presidente nombra a los alcaldes Имаше едно предложение, което каза, че президента избира кмета. y la gente dijo no. Хората казаха не. Los alcaldes no pueden ser los amigos del presidente. Кметове не трябва да са приятели на президента. Los alcaldes tienen que ser elegidos en la Asamblea Nacional. Кметовете трябва да са избрани в Народното събрание.